Hi guys! Noore, I'm Avocado na Blue. We are Avocado Squad. Antayin mo naman ako. Bagal mo kasi. Bagal mo eh. Pabagal-bagal ka eh. Yun. Na-deserve ko tuloy. Nahulog ka tuloy. Ayan, karma deserved. Nahulog na naman. Okay lang basta mahulog ka naman din. Daw mahuhulog ko. Karma, mahulog ka. Deserved nahulog. Nakikita ka ba nahulog? Wala. Uy, hala, ba't magkasama tayo? Yan. Maunahan kita. Uy, nahulog. Nahulog si Markel. Okay lang, nahulog ka naman din. Ayun daw, nahulog ah. Papansin ka eh. Ay, hala. Na-stuck si Markel. Iwanan natin guys si Markel. Tara. Okay guys, magpapaalam na kami. Bye!